pag-ibig ko sa'yo totoo, di walang halong biro. Kaya sana Actually, mo nang gipilin akong day house kay pag-check na ko sa map, mag distance siya sa City Hall. So ako na-expect $1 gid kayo as in like ay sa murag taas man akong bakla yun. Ay maka 10 kilometer man gali. Okay, alas dos. Safe naman po din boss no. Patrol mo. Perfect. Ba? Sige. Actually, nagsaling ako sa Davao. Kaya katong nag-fun run man po ko sa una. So mga alauna kay ko ga tikaw-tikawan to. Bragi gulay na ni sa kagayan. Dala lang siya sa royan. Across New Zealand, ba't ang daming baka des? Baka 1, baka 2, baka 3, 4, 5, 6, 7. I don't know how many cows here. All I think is, they are all corned beef. Bye joke. Asa naman ko? Hello, I'm currently here in City Hall sa Samo because then he claim I'm on race kit pero 2 p.m. pa so mag-relax ako din eh. What's your nationality? I wonder if there's more of you. She's got my attention. She's confident. Oh no. She's confident. Oh no. Alright, what's the time right now? We cannot see anything cause it's 2:50. I'm going na. Pero walay poste din hey. Tut. Oh, shimata, walay suga. Ay, wala din nakaon akong flashlight eh. Alright. Bro, anytime from now na mo gawas ba? Wow! Surprise! Motherfucker! Char. So, ambot lang guys. Naging ko kay storya. So, ambot myself. Kung musakay ba baw or kung distance sa magud ang City Hall. So, murag warm up na lang po siguro na ako ang padung dito. Okay, ang gun start 340. So, kung pa man mga 250 pa kapin. Who the fuck is that tai? So, nitawag reflector? Ano ni? Dini siguro may mukuan, mudagan. No? Nanagipang, okay, money sa race. Kani siya, cones. Oh my god, may siya gaan. Romantic. Di kayo klaro ang kuan, stars. Pero, minamina shimawa. Baka. I don't know. Arrange na sila og mga cones. So, naada ni ang naiposte.
Dito sa akong area dapat kay wala. So goods na siya. Naipa-fireworks oh. Pag da. Dagan ba racer dari? Napa-fireworks sila guys, kina abot na magiging charats. Ay, thank you. Our good thanks. Da. Parang pa ako kabalo di recently sa Davao, walay fireworks. Pero sa Samal, kay luag man nilang area din. Dili makadamay sa mga houses. So pwede rin sila mag-fireworks here. Char, Kuya Kim, ikaw ba yan? Nagsugod ng 21 kilometer. Ako pasulod pa lang po. Para sila walking Christmas lights. Oh, 21. Para na mag-picture. Nara ako sa City Hall. Jingle bell, jingle. Thank you. Dali mo kaan ako. Sige, 1, 2. Wala ni mo, ma'am. Sheena. China, okay. Happy birthday na. Sige. Birthday mo today, ma'am. Oh, birthday na ako. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you. Thank you. Kanta na ako. Thank you. Oh, mga alagang rikmar. Ang gibaklay ganina. Amazing, right? Wow, 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 wow. So beautiful. Oh, thank you. Not done ang 10. Now we have 20% discount. Asa man to si Instagram and of course that kinetics. Sir, mawag sa shoes. Isa ka na, isa ka na ni Kobe, ma'am. 21.